grade 6? Good morning, teachers! I am Teacher Ivan. I am Teacher LG. I am Teacher Crystalline, and I am Teacher Hassie. And We are the Group 8, and we are our teachers for today. Okay, good morning, children, once again. Good morning, Teacher Ivan! Okay? Hooray! Hooray! Hep, Okay, namahaw ba mo? Yes, sir! Okay, so karon kay kanang murag excited na kayo sa ato ang i-discuss karon, but before tabo-tako sa ato ang form of discussion kay palihog ko barog tanan kay napagyang andam nga activity. Ang iyong buhaton, everyone is sunod ra ang nasa TV nga manayaw o buhapilog kanta. Sa buhaton? Manayaw o buhapilog kanta! Okay, so 4, 3, 2, go! Sing it! Hey, hey, hey! What's your classroom rules nga need i-follow, okay? Kasabot ta, maminaw tarong everyone, ha? Yes, teacher! Ang pinakauna nila is good manners. Ano na dapat natin good manners? Because it will show respect for your teacher and classmate. Kung magbasa ko din or mag-discuss ko din, maminaw mo dira. Tapos, ikaw man helpfulness. So, sa din helpfulness, teacher? Kung kaya helpfulness is help keep the classroom clean and organized. Ano, wala yung ilak kung na may mga sabon. Okay, wala. Okay, very good. Clean ra. So, tanaw tayo yung mga lingkuranan kung sakto na ng pagkalinya. Sakto na, teacher! So, our environment, keep our classroom and surroundings clean and tidy. And lastly, we have the kindness, treat everyone with kindness and respect. So, dili magtinuslo kay Dra Wendy, dili magtinuslo kay Dra Glapisan, ayaw tuslo kasi Bea kay nga. Vincent, hindi man gusto, Vincent na? Vincent, dili magtislo ka? Ayaw yung sikip na. Maria, na dili magtislo ka? Okay, teacher, manasabang na, teacher! Okay, nanil cutter man ka. Okay, Ra. Okay, please, Ra. Okay, next. Okay, so karon ganina kay nag-wash-wash mo sa hands din na ang mga germs anak mo. So karon na kamay tingandam nga activity. So ang activity i-title on Fire blow away! okay, ang simple na kay ni everyone. Mag-unang ra ko dili og mag-file pressure. Shake! Shake! Philip Windy! Perfect sa bahay ni Kuya! Okay, so karon na ako'y mga balay diri nga naay numbers. So kung sanay buhaton teacher, ang inyong buhaton kay inyo ra ni silang i-arrange. So sa ako'y buhaton? I-arrange! So ninyo kung unsay pinakauna, okay? Ang pinakauna hangtod sa pinakalasan. Since nag-activity man ta ganina, nayo man ta katong wash your hands, eh, ato siyang i-connect diri sa activity nga atong buhaton karon, which is ang paghunaw. Makita nato kung si pinakapuna nga buhaton if manghunaw ta, okay? Yes, Okay. So karon dili na ta need nga i-group ni mo kay ihatag ko ra ni kung kinsay gusto mo volunteer, okay? Kinsa ba gusto mo volunteer? Early. Isa pa gusto? Sa?
sa picture. Executive kay wala yan. Okay, ato sa hatagan sila og 1 minute. Teacher, manaslo ko bakit si Kim? Dili manaslo og lapis Kim. Kami sa diri ba? Hinday ba din ibutang ang balay itapad niya. Pag na-scotch tape diri. Dala scotch tape. Sa nahigbilin sa lingkuranan, dili magtabi, dili magsinukulag. Naalala ko nagsinukuliday. Ayaw ko observe everyone ha, kung sakto ba yun. Atong i-check. Okay, so para sa inyo ang nahigbilin, sakto ba ang i-answer nila? Yes! Okay, dili pala ito matubag. Ito sa ikot talawin kung sakto ba yun, okay? So ang pinakauna pa mo, number 1. Hindi magtabi Kimberly o Julina. Okay, ako talawin siya ha kung sakto ba nilang answer. Okay ha? Ano lang, likod na. Turn on the water. Kung makunaw mo everyone, inyo na i-ablihan ang gripo daan? Yes! Hindi mo magpauga sa kamot daan ang kunaw? Yes! So, sakto ang nag-isa na nasa sa na. Number 1. Oh, very good. At si Sai mo, wash your hand, clap. Di ba mo sa wash your hand? Wala! Wash your hand, clap, clap. Go! Okay, ano sa number 2? So, if gigan mo nag-apply sa inyong gripo, so, wet your hands. So, mabasa pag ilang kamot, hindi patungod na sa gripo? Yes, teacher! Kulay mo antas na tubig, mabasa pag inyong kamot? Yes! So, dapat nasa tubig class, di ba? Yes! So, ang number 2 is, correct, isa na sa number 2. Ang tabi o wash your hand class, pero siya ay sa tubangan. 40. Kayo. 4, 3, 2, and. Wash your hands, wash your hands. Okay, number 3. So, ano ba din? If nagbasa ka mo sa tubig, basa ang kamot. Ha? Ang sige, nagbasa ka? Ang kamot may ato ang? At sige, nagbasa na mo. Tapos nagtutang na mo sa sabon. Sakto ba? Yes, teacher! Okay, if magbasa na ko sa kamot, paubo na ko lang
sa atubangan. Okay, kisa ka itong nagtabi sa atubangan mo? So, maliw ko ba ito, Inday? Batanay? So, para si May, it is important to arrange the steps accordingly. Yes, teacher. Nga nang importante man, Inday? Para mawalagot ka ng buli. Ay, maliw pa sa book class nga, importante ko rin na nato i-arrange ang usa ka sequence para dali na ito masagdag. Para makita na ito kung sa step by step, no? Step by step, no? Yes. So next, will you benefit in the following steps based on its arrangement? In what way? So unsa ito kuno sa atong activity karon? Unsa man kuno yung mga benefit na ito makuha if sakto ang pagka-arrange sa usa ka situation. Miss Kimberly. Ang mga benefit na to kay kanang natay kanang health, nutrition. Dili ba kanang kamota mo take care sa ato ang lawas. Di ba na-injury sa kamot, di ba? Kamota mo hygiene. Okay. So ito pagpapalagay Kimberly ito nung kaya sakto dito siya kasi before mo tananin mga on, kita tanan dito ta mangunaw kay wa kagibog di yung nagpunit-punit sa atong mga kamot kasi na mga germs, okay? So ang kalitan na nanin siya kanang pagkasunod-sunod which is matakot sa ato ang next na teacher which is si Teacher LG May. Thank you everyone. Hello class, good morning. Good morning, Teacher LG. I bet you had a very interactive and fun learning with Teacher Ivan, am I right? Yes, teacher. So today class, we will talk about the sequencing of events. Kaya mo class na ang sequence na itabo na siya everyday sa atong life. Your routine before you go to school is also a sequence. Before you go to bed, na ako na itabo nga sequence. For example, si teacher, unsa kay ba ni teacher no before mo sa school? So, mumata ko at 5 a.m. mo ni first na itabo. Sunod kay naligo si teacher. Sunod nag-iris si teacher before ni ali sa school. So, kita tanan kay Breakfast is important. ay, oh, nada. Sorry, class. Kaon day, no? Kaon day. Sige, karon kay ako mag-talk about what is sequence. So, sequencing class, sequencing a story or events refers to the ability to determine the first event, the second event, the third event, and so on and so forth. So in sequencing class, it doesn't require na ay limitations na pwede within that event. For example, kinahanglan ba teacher up to 5 sequence ra ang routine? Dili ra kinahanglan. Kung pila, bisan pila, pwede na siyang ma-appeal sa sequence as long as organized siya. Pasabot, dili dapat ka magbutang og sequence sa first step nga duha ang nahitabo kay maglibog naman dahil mo. For example, ang gibutang ni Inday Grace kay sa number 1 niya nga step before siya before siya muari sa school kay mumata ka nang maglimpyo siya sa bed o maligo na dahil siya. Pwede ba na class? Dili! Kaya nga naman, maglibog na dayon. Dapat sa una nga isuwat sa sequence kay tinagsara nga nahitabo. For example, before ka mo uli kay mag-check ka sa imong bag o mag-sud ka og water sa imong bottle. Duha ang gibutang ni Inday Mariel sa first na sequence. Pwede ba na? Dapat sa first gibutang. I-check pa ang bag. Ang una nga nahitabo, i-check ang bag, and the next one is nagsulod og tubig sa water bottle. So, the ability to sequence the event is a key component in determining readers' understanding of the given pictures and or stories. Kabanday mo class, if mag-story si teacher, hanay ang pagkabasa niya. Kaya kung dili hanay ang pagkabasa, kung sa'yo mahitabo, makasabot ang students
One, ma'am. Ay, kasi ni mata na ka. Maligo. Maligo ko no, first nga nahitabo, kaya sa intiman ikay, ipabalik ba yan ni teacher? Next, kay? One, ma'am. Mukha Mukaon. Very good sa inyo, kay mag-breakfast din siya after niya maligo. Sunod, kuya. Ay, sorry. Ang ikatulo, Ang ikatulo, ma'am, is mag-toothbrush. O sa tayo una? Maligo. Ikaduha. Ikaon, ikatulo. Toothbrush, ikaupat. CR. Oh, mag-iris. Mag-ilis, ikaw pa sa tayo ikaupat. Ikalima. Mag-CR. Mag-CR ko, no? Sige, yun natin yung sitsaing. Kung sa to ang sequence ni Kuya Saing before he go to school. Maligo. Second. Third. Kamu ba tanan kinabuhat na dito everyday? Sige, you may share your the sequence sa yung event before you go to school, Erica. Mata na po. Bubuka ko mata. Ano sa kayo nun? Mata talaga hindi magbuka ka mata. Sige, sunod. Mata na lang may pag-CR na si Ma'am Meg. Sige na nila po. Ayan, CR ko din siya. Sige, ikanulo. Ayan na. Maligo. Maligo. Makaon na siya. Magulang ako. Magdali ka. Pagkaon, dahil ay mag-toothbrush ma'am, dahil Nakakawal yung mag-toothbrush. Mag-inis na rin. Awa ang gisulti ni Erica, libog dili. Gidungan-dungan niya ang sequence o lahi-lahi. Pero if events class, pwede na siya mabali-bali. Samot pa if ato ang personal nga event na itabo. Pareha sa routine ni Saing, different sa routine ni Erica. Ang routine ni Geraldine, everyday lahi po sa routine ni Grace. But if si teacher tayo mag-read of story, dili na siya pwede ma-bali-bali. For example, we have here the story entitled Anna's Busy Morning. Yeah. Busy man karon si Erica, ako dilisan og Erica's Busy Morning. So first ko no, ang gibuhat, Anna woke up early and brush her teeth. Sige class, kinsa may ganahan nga mo summarize na dili ipakita sa TV teacher. Charity, ma'am. Sige, Charity. Sige, Charity, ato ba sa inyo ang classmates, ipakita ang kagwapa. Sige, unsay nalito mo sa busy morning ni Erica and Charity? So first, limata siya and nag-brush sa iyong teeth. And then, nag-breakfast siya. And nag-inis. And then, i-check iyang bag. If na ba iyang libro. And, silangan din siya pa doon sa eskwelahan with a big smile on her face. Wow! Sabi siya na Charity? Yes, Sige, balik o ganagaling wash your hand clap si Charity. Wash your hands, clap, clap, clap. Okay, very good. So, current class kay naatay activity. So, ang kanilang activity kay inyong isulod ang sequence sa life cycle ni butterfly. So, ibutang daan ni teacher ang last nga nahitabo ni butterfly. Dali na ang last. So, magbasa sa si teacher sa story. Then, after basahon ni teacher ang story kay, need ko og 4 representative na makari sa front ug ibutang sa garden ang pagkasunod-sunod ni butterfly. Before siya mahimo og pretty nga butterfly. So, one day, I want you to listen everybody. One day, I saw an egg on the leaf, which became a caterpillar. The caterpillar munched so many leaves in order to grow. When it became
see what happened to the cocoon. Then, I was surprised to see that it turned into a full-grown butterfly. Ako balikon, magbasa or dili na? Balikon! Sige, balikon ni teacher o basa. One day, I saw an egg on the leaf which became a caterpillar. So ako, kay una na akong nakita kay ang eggs na asa leaves. The caterpillar munched so many leaves in order to grow. When it became bigger, the caterpillar stopped eating and dropped itself in a cocoon. Saan na yung giit ni caterpillar? So pagka naabot na mga adlaw nga, midako nagmay si caterpillar, unya wala na siya ganang mukhaon. Misod na siya sa cocoon. And the long wait is over. I was excited to see what happened to the cocoon. Then I was surprised to see that it turned into a full-grown butterfly. So, ang caterpillar na himong butterfly, nga ka? Kisa may ganahan na mubutang sa life cycle sa butterfly here sa atong garden. Sige, Erica, Vincent, Elchen, and and Geraldine. So, humanaw answer ang inyong mga classmates. So, let's find out if their answers are correct. So, based on the story daw, atong i-compare if parehas ang nahitabo sa story o sa life cycle na ilahang na-form. First is, one day, I saw an egg on the leaf. Usay na sa first picture? Egg. So, kasi nag-face ni number 1. Geraldine, it is correct. It is correct. Give Geraldine a nice clap. N-I-C-E, nice. So now, for the next one, the caterpillar munched so many leaves in order to grow. Sige ko na siya ka-leaf para lang magdakot siya. Sakto na sa picture? Yes, teacher! Good. Kasi nag-answer sa number 2. Vincent, give Vincent a very good job ka. G-O-O-D-J-O-B, good job! Good job! For number G-O-O-D-J-O-B, good job! Good job! for next, when it became bigger, the caterpillar stopped eating and dropped itself in a cocoon. What's that nasa third picture? Isod na siya sa cocoon. Sakto ba? Yes! Sige, nabasa sa number 3. Elchan, give Elchan a nice clap. N-I-C-E, nice. Next, the long wait is over and I was excited to see what happened to the cocoon. Ang sabi niya number 4, nana siya sa cocoon, gitawag din siya na stage or phase na pupa. So wala na tayo nakita nga caterpillar. Kung sa kayo nakita mo sa caterpillar na sa sud. So sa last is, then I was surprised to see that it turned into a Full-grown butterfly! Give yourselves a loud and cheerful nice clap. N-I-C-E, nice. Do you have any clarifications, class? No, teacher! Again, what is sequence? What is sequence?
conducted by our very pretty and on teacher, Ace. Okay, so good morning once again, grade 6 students. Good morning, teacher! Okay, so nasabta na dyan yung aking classmate, teacher Jimmy. So, unsa ganito ka-importante ang sequencing of events? Yes, Erica? Please stand up. Unsa ganito ka-importante ang mag-sequence sa usang events? Para imo ang ma-determine picture kung ano sabihin na ang story of the events and kung sa siya pagkakaroon. Okay, very good. Nagaya si Erica of Sobrang Latina Club. Wow! Unsa na teacher? 1, 2, 3, 1, 2, 3, Sobrang Latina. Okay. Kamu na saan? 1, 2, 3, 1, 2, 3, Sobrang Latina. Okay, karon kay mo makataas sa atong assessment. Ready na ba mo sa atong assessment? Yes, teacher! Okay. Okay, so atong directions class is in a whole sheet of paper, you will arrange them in the correct sequence, number them 1, 2, 3, and 4. Okay, so asa ninyo ang silan? 1 whole sheet of paper. Okay, you can start na. Tagaan lang na mo of 5 minutes. Ano ni ang first page class? Kay Yes, teacher! Okay, alika sa Okay, naman na class? Yes, teacher. Okay, please. Isa ang right hand sa humana. Okay, very good. Humana naman. Kasi gusto mo answer sa number 1. I need 4 questions. Yes, Charity, number 1. Number 2, Marianne. Number 3, Julina. Number 4, Grace. Yes, that is it. Okay, let us check your answers. So, please begin sa naguna. Keep right your hands straight as now. Okay, what do you think? What's naman siya nga sequence? 1, 2, 3, or 4? 3! Okay, 3. Very good. Sa ganito ang number 1. Okay, Mia went to the sink. Kung nasa man na sunod gibuhat ni Mia, wala pa din nag-ibaw ng faucet. Wala lang! Very good. So, ang last na gibuhat kay ang Okay, very good. Sa atong number 2, ato na nagbasahon ang story. Okay, please read class. Tom 1. Okay, Maria, please read the story. Tom wanted to plant a flower. First, he dug a hole in the soil. Next, he put the seed in the hole. Then he covered the seed with soil. Last, he watered the spot and waited for it to grow. Okay, so now, inyong buhaton, kay inyong kinapulin butangan diri o asa diri ang verse na ito.
Honey. Bye namin. And number 4. Yes, Picture ba rin? Buli ka sila, ma'am. Okay, very good. Now, class, let us check your answer. Okay, number 1. Kasi nag-answer sa number 1. Si Vincent. Si Vincent, nagsigig tapi. Number 9. Ma'am, di ba na ako number 1, ma'am? Sige, Oh, is it question number 1? Yes, ma'am, an answer. Kasama. Idaga, boy, soy. Okay, sakto ba ang answer ni Vincent? Yes, teacher! Wala na siya ng water daan sa spot? Wala! Please read. He put the seed on the Okay, sakto ba answer ni Ranami class? Yes, teacher! Good. Number 3. Ako, teacher. Yes, please read. He covered the seed with soil. Sakto ba answer ni Chihani? Yes, teacher! Okay, that's 6. And number 4 is he watered the sakto. Good. Now, all in all, the score is 4 plus 2 sa nag-uniform. So, perfect score is 10. Okay, nasabtan na ba ang atong discussion karon class? Yes, teacher! Okay, and now we will move on to our assignment. So, ang inyong assignment is to teacher studying annual. Morning once again, class. Good morning, teacher Talib. When I say water, you say fly. Water? Okay, you ready na po sa inyong assignment? Yes, teacher. Okay, please read everyone. My morning rise for Balik. my morning routine before school. Write 4 to 5 sentences about what you do before going to school. You can use the words first, next, then, and last to show the correct order of your actions. Draw a picture for each part of your So, routine. nakasabot na ba mo sa inyong assignment class? Ito yung title sa inyong assignment? My morning routine before school. Okay, for our concluding activity, I will give the floor to teacher LJ. Hello, class. Hello, teacher. For our concluding activity, we will sing a song. But make sure that you will memorize it. Okay? Mag-sing tayo natin while we will roam around our room. So, the good goes like this. We start, then we go. Next goes more than it and it's telling stories is so fun when the order's clearly done. First and then and last you see, help us write so clearly. Again, sing the song. We start,
ba?